গৌরবের কাছে আজ ফারিনা নেই। ফারিনা কি শুনতে পাচ্ছে ওর মনের কথা? গৌরবের কাছে কি ফারিনা ফিরে আসবে? दिल में ये आग छुपा के तुझे जीना होगा। देख अमृत जो पिलाना है तुझे औरों को, तेरे हिस्से में है जो जहर वो पीना। चार दिनों का प्यारो रब्बा, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। चार दिनों का प्यारो रब्बा, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। तेरे बिन मेरा लागे कहना, तेरे बिन जान मेरी जाए कहना। कितने जमाने बातों रब्बा, याद तू है, याद तू है। तू एक बार जो प्यार से मुझको छू ले तो हर जख्म भर जाएगा। जरा इल्तिजा सुन के दीवाने दिल की, मुझे अपने दिल से लगा। लेकर याद तेरी रातें मेरी कटी, लेकर याद तेरी रातें मेरी कटी। मुझसे बातें तेरी करती है चांदनी। तन्हा बदन तन्हा है न मेरी आंखें रहे, आजा मेरे अब रूबरू जीना नहीं बिन करे। तेरे बिन मैं कैसे जिया, कैसे जिया। तेरे बिन मैं कैसे जिया, कैसे जिया। तेरे बिन तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया। ভালোবাসা যদি সত্যি হয়
তাহলে তার জিত হবেই। ইতিহাস সাক্ষী, আমি ফারিনাকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছি। এটা অন্যায় নয়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। কিএমজি কিরকম লাগলো? ভালো লাগেনি, হ্যাঁ, ভালো লাগেনি। কি বলছো? বললাম কি ভালো লাগেনি। হ্যাঁ, ব্যাকআপ ডান্সারটা কোথায় গেল? ব্যাকআপ ড্যান্সাররা সবাই স্টেজে চলে আসো। মাটি লাগিয়ে ড্রেস চেঞ্জ করে পড়া থেকে সবাই ভাবে ভালো ডান্স করছে। Well, যদি এটা ডান্স হয় তাহলে আমি 6 স্টার দেবো। क्या बात! कर याद तेरी रातें मेरी कटी। আমাদের দেওয়ার কথা 5 স্টার, আমি আর একটা স্টার বেশি দিলাম, 6 স্টার। থ্যাংক ইউ স্যার। I've never seen such kind of choreography. এই এত এফোর্ট এদের পেছনে, ওই জন্য বললাম কি এটা যদি ডান্স হয় তাহলে এর থেকে বাজে আমি দেখিনি, আমি আর একটা স্টার বেশি দেবো।